अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें रब तआला जल्ला शानू के लिए हैं, जिसने हमें पैदा किया और हमारी ज़रूरत की तमाम चीज़ों को पैदा किया और हमारी हदायत के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला शुरू फरमाया और सबसे आखिर में नबी रहमत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजकर हमारी हदायत का सामान पैदा किया। लाखों करोड़ों अरबों खरबों और ला तादाद और ला महदूद दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बनातिही व बारिक वसल्लम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची पक्की मोहब्बत का सिला और इनाम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, एक शख्स ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के लिए तुमने क्या तैयार कर रखा है? उसने अर्ज़ किया, मैंने क़यामत के लिए ना तो ज़्यादा नफली नमाजें ना ज़्यादा नफली रोज़े तैयार किए हैं और ना ज़्यादा सदका। हाँ, एक बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर क़यामत में तुम इन्हीं के साथ होगे जिनसे तुमने दुनिया में मोहब्बत रखी। ये बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6171 का मजमून है। तफसीर इब्न कसीर जिल्द अव्वल सफ़ा 535 पर सूरत उन्निसा आयत नंबर 69 की तफसीर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं, अपनी बीवी से भी ज़्यादा महबूब हैं और अपनी औलाद से भी ज़्यादा महबूब हैं। मैं अपने घर में होता हूँ और आपका ख्याल आ जाता है तो सब्र नहीं आता जब तक कि हाज़िर होकर ज़ियारत न कर लूँ। मुझे ये ख़बर है कि इस दुनिया से तो आपको और मुझे रुखसत होना है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जे पर चले जाएंगे और मुझे अव्वल तो ये मालूम नहीं कि मैं जन्नत में पहुंचूंगा भी या नहीं। अगर मैं जन्नत में पहुंच भी गया, क्योंकि मेरा दर्जा आपसे बहुत नीचे होगा, इसलिए मुझे अंदेशा है कि मैं वहां आपकी ज़ियारत न कर सकूंगा, तो मुझे कैसे सब्र आएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक कि सूरत उन्निसा आयत नंबर 69 नाज़िल हुई, जिसका तर्जुमा ये है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मान लेगा तो ऐसे अशखास भी इन हजरात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला जल्ला शानू ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, और ये हजरात बहुत अच्छे रफ़ीक हैं। इस आयत शरीफा का तर्जमा कंजुल ईमान में यूँ है, और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ताला जल्ला शानू ने फजल किया, यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीक, शुहदा और नेक लोग। ये क्या ही अच्छे साथी हैं। सीर सिरातुल जन्नान में इस आयत मुबारका का शान नज़ूल कुछ इस तरह है कि हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमाल दर्जे की मोहब्बत रखते थे और इन्हें जुदाई की ताब न थी। एक रोज़ इस कदर गमगीन और रंजीदा हाजिर हुए कि चेहरा का रंग बदल गया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, आज रंग क्यों बदला हुआ है? अर्ज़ किया, ना मुझे कोई बीमारी है ना दर्द, सिवाय इसके कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने नहीं होते तो इंतहा दर्जा की वहशत और परेशानी हो जाती है, और जब आखिरत को याद करता हूँ तो ये अंदेशा होता है कि वहाँ मैं किस तरह दीदार पा सकूँगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت اور دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ کو ایک خوشخبری سناؤں؟ مسلم شریف حدیث نمبر 7145، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال و اسباب سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی مبارک بات اور کیسی زبردست بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھنے والے آخر زمانہ کے لوگ بھی ہوں گے۔ ان کی خواہش ہوگی کہ ان کا سارا کچھ قربان ہو جاتا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کتنا دلی لگاؤ ہے، تو اسی پر ہم فیصلہ ہوگا۔ یہ تو فرما ہی دیا کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے محبت اور اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے واقعات، محبت کا صلہ ان احادیث مبارکہ میں آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری پر مجبور کر دے۔ آج وقت ہے، کل اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور ان کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی دلی محبت کرنے پر آمادہ کریں اور ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسروں کے دلوں میں پیدا کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔